Sayadaw, in your explanations, there's always we have to attain jhana. How about if we don't attain jhana? What's the benefit for us when we are learning the samatha, loving kindness, and vipassana? If we don't attain jhana, what's the benefit for us? Jadi saya terjemahkan dulu. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Sayadaw selalu dalam menjelaskan pelajaran beliau di sini bahwa bagaimana pentingnya untuk mencapai penyatuan atau jhana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah berlatih di sini dengan rajin, tapi tidak mencapai juga jhana, lalu apa manfaat kita berlatih di sini atau melatih cinta kasih dan lain-lainnya ini? Maybe if you do not yet attain jhana, then you are accumulating wholesome dhamma. You are removing homesick. This is very good. Jadi kalau kita belum mencapai jhana, kita sudah membuat perbuatan baik, gitu ya. But pikiran baik sehingga kita bisa menghilangkan rindu rumah, gitu. If you practice systematically, it is also possible to attain jhana. No much problem. For in time of Buddha, or maybe later in Sri Lanka Sasana, some Mahatheras they practice up to 5 jhana only. Then they practice vipassana based on 5 jhana concentration, so they can also become arhat. But in time of Buddha, there are also some arhats. They don't want to practice jhana, but they practice 4 elements meditation systematically. They also become arhats. So if you have no jhana, don't worry. But if you practice 4 elements meditation systematically, you can become arhat. Jadi beliau menjelaskan ada kemungkinan untuk mencapai jhana itu kalau kita berlatih dengan rajin. Tapi kalau umpama kita tidak mencapai jhana yang tinggi pun juga ada kemungkinan untuk mencapai kesucian. Di zamannya Sang Buddha atau setelah zamannya Sang Buddha di Sri Lanka, banyak orang-orang yang mencapai kesucian hanya berlatih sampai jhana yang pertama. Jhana yang pertama, lalu vipassana mereka juga mencapai arahat. Tapi kalau di zaman Sang Buddha juga ada orang yang tidak mencapai jhana juga bisa mencapai kesucian, tapi mereka melatih 4 element. Jadi 4 unsur yang dilatih untuk mencapai kesucian. Can Sayadaw explain to us more about the Peta, the Hell-being, and the Dewa, please? May Sayadaw explain to us more about the Hell-being, Peta, and the Dewa, about their life? Maybe better way is you should practice in this way. Jadi kawan kita Hartono minta dengan Sayadaw untuk menjelaskan lebih dalam, lebih banyak lagi tentang alam peta, alam dewa kepada Sayadaw. Sayadaw mengatakan lebih bagus praktek supaya kita sendiri tembus. There is one sutta. In that sutta, Buddha says, if he became Buddha after enlightenment, if he do nothing but he explain only sufferings in hell, it will be not interest. He had nothing to preach any dhamma, he will take pranibbana. Up to pranibbana, it is also cannot be finished.
In this way, Buddha explained. Jadi dalam salah satu sutta Sang Buddha mengatakan kalau beliau harus menjelaskan semua detailnya tentang di alam peta saja ya, begitu banyak ya alam penderitaan. Kalau semua di penderitaan, bagaimana penderitaan di sana, semuanya macam-macamnya. Semenjak beliau menjadi Buddha sampai parinibbana, tidak akan cukup untuk menjelaskan, hanya menjelaskan hal tersebut. Gitu. So it is impossible. It is impossible to finish within this Dhamma talk. Jadi untuk beliau tidak mungkin dalam waktu Dhamma talk sekarang ini saja selesai menjelaskan semua itu. Maybe if you practice Metta Jhana systematically, if you are successful, within one glance, you can see many sufferings. Jadi kalau kita berlatih Metta Jhana dengan sukses, jadi dalam waktu satu kali kita bisa melihat banyak sekali alam-alam penderitaan. Aku ada 3 pertanyaan ya. Satu, kalau misalnya aku pernah dengar cerita pas di zaman Moggallana, zaman Buddha Moggallana, di mana dia membebaskan ibunya dari neraka avici. Nah, kalau misalnya kita menebar jasa kepada makhluk-makhluk yang menderita itu, apakah memungkinkan mereka untuk terlahir di alam yang lebih baik? Satu, itu dulu. Sebelum bertanya ya, Bante Moggallana maksudnya bukan Buddha Moggallana kan? Bukan, di zaman Buddha kan ada Bante Moggallana. Ya, oke. Tapi bukan kan diceritanya bukan Bante Moggallana yang membebaskan dari alam avici ya. Saya tanyakan ini nanti bingung beliau. Maksudnya? Begitu pokoknya. The question when Venerable Moggallana tried to help his mother from the hell avici. Maybe in our Theravada this is not mentioned. Jadi dalam Theravada tidak ada ini. Kalau misalnya kan ada makhluk-makhluk yang menderita kayak itu misalnya, terus kita menebar jasa kepada mereka. Kalau misalnya mereka bisa nggak terlahir di alam yang lebih baik? Okay, so his question now, if we have sharing merit to all the suffering realm, can we help them? And they reborn in a better place. It depends on their own karma. You should try to understand the karma ownership knowledge, karma sakata samadhi. Jadi juga tergantung dengan karma mereka ya. Jadi kita harus belajar tentang hukum karma yang tentang setiap orang mempunyai karmanya masing-masing kan, seperti itu. I would like to explain with one example. At that only you can understand clearly. Jadi beliau akan memberikan dengan satu contoh, dengan contoh ini mudah-mudahan bisa mengerti dengan jelas ya. 91 years ago, there is one Buddha called Vipassi. Dalam zaman Buddha Vipassi ada Called Vipassi Buddha. Buddha Vipassi ya. At that time, 91 years ago. Ya, dulu ada kurang lebih 91 kapa ya, zaman dahulu ada namanya Buddha Vipassi. At that day, King Bimbisara is the treasurer of 3 princes. Jadi pada saat itu Raja Bimbisara adalah treasurer mempunyai 3 permaisuri ya. 3 princes
they give responsibility to the treasurer to take care, especially to cook for Buddha and Sangha. Jadi 3 pembantu ini ya maksudnya. Putra, princess ya. Oke. Saat itu King Bimbisara mempunyai 3 putra dan 3 putra ini diberikan tugas masing-masing ya. King Bimbisara and his relatives, they cook in the kitchen for the Buddha and Sangha. No. 1 minute. Cooking, oh, okay. To cook, to prepare. Who give 3 princes. Give King Give Bimbisara. responsibility to the King Bimbisara. King Bimbisara is at that time their treasurer. Oh, treasurer itu apa? Iya. Ya, treasurer itu apa namanya? Bendahara ya. Oke. Jadi di zaman dahulu waktu Buddha Wipasi, pada saat itu ada 3 princess ya. Ya, 3 pangeran memberikan tugas kepada pada saat itu bendahara yang itu King Bimbisara untuk bertanggung jawab memasak di dapur kepada Sang Buddha. At that time, there are 100,000 bhikkhus, not 20 bhikkhus. Pada saat itu ada 100.000 biku, bukan cuma 3 biku ya. So these 100,000 bhikkhus stayed together with Vipassi Buddha. Jadi 100.000 biku ini pada saat itu beliau-beliau ini tinggal bersama Buddha Wipassi. King Bimbisara, the treasurer, at that time. Pada saat itu King Bimbisara adalah bendahara. The treasurer and his relatives take responsibility in the kitchen for prepare food for Sangha and Buddha. Jadi beliau bertanggung jawab untuk memberi makanan kepada Buddha dan pada Sangha. While cooking food for the Buddha and Sangha, first they eat in the kitchen. Leftover food they offer to the Buddha and Sangha. Jadi keluarganya King Bimbisara ini salah Relatives. Ya. His relatives. Ya, keluarganya. Jadi pada saat itu King Bimbisara mengajak keluarganya untuk memasak, menyediakan makanan untuk Buddha dan para biku sangga. Nah, salah satu keluarganya ketika memasak sebelum menyerahkan makanan kepada Buddha, dia memakan dulu. Jadi sisa makanan itu diserahkan kepada Buddha. Because of this unwholesome karma, after death they were reborn in hell. Jadi keluarga ini karena perbuatan buruk ini setelah meninggal dunia lalu lahir di alam menderita. For about 91 aeons, they suffered in woeful states. Jadi 29 apa nih? 91 aeons. Jadi 91 kapa menderita di alam neraka ya. At the beginning of this war, they escaped from the hell and they became Vedas. Jadi dalam kehidupan ini Buddha yang kapa ini mereka terlahir di alam peta. When Kakusanda Buddha appeared in this world, they asked to the Kakusanda Buddha when they will escape from this Veda suffering. Pada saat itu ketika mereka lahir ke alam peta, pada saat itu ada Buddha yang namanya Buddha Kakusanda. Lalu mereka bertanya,
kapan mereka akan berhenti menderita di alam peta ini. Kakusanda Buddha also said, please ask next Buddha Konagamana. Jadi pada saat itu Buddha Kakusanda menjawab, tanyakan nanti kepada Buddha selanjutnya, Buddha Konagama. Again, in the Konagamana Buddha, they ask this question, same question to the Konagamana Buddha. Konagamana Buddha also said, please ask Kaspa Buddha. Kita bisa bayangkan mereka harus menunggu Buddha Kokana mana, dan setelah itu bertanya kapan mereka bisa bebas dari alam peta ini. Lalu Buddha menjawab, tanyakan kepada Buddha Kasapa yang akan datang. When Kasapa Buddha's time, they also ask same question to the Kasapa Buddha. Kasapa Buddha says, when Gautama Buddha appear at the time, you will escape from this Veda world. Jadi ketika ditanyakan kepada beliau Buddha Kasapa, lalu Buddha Kasapa menjawab, ketika nanti Buddha Gautama, pada saat itu kamu bisa bebas dari alam peta. When our Gautama Buddha became enlightened one, first he visited to the Rajagaha. Jadi ketika Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna, beliau berkunjung ke Rajagaha. After listening the Dhamma from the Gautama Buddha, King Bimbisara became Sotapanna Satri Wena. Jadi ketika beliau berkunjung ke Rajagaha memberikan dharma, pada saat itu King Bimbisara mencapai Sotapanna, yaitu tingkat kesucian pertama. After becoming Sotapanna, he invited the Buddha and Sangha to his palace for the next day, Pindapada, alms food. Jadi ketika beliau mendengarkan, King Bimbisara mendengarkan dharma mencapai Sotapanna, lalu beliau mengundang Sang Buddha untuk menerima dana selama keesokan harinya ke istana. On the next day, King Bimbisara offered food to the Buddha and Sangha, as well as he offered Veluwana monastery to the Buddha and Sangha. Jadi keesokan harinya King Bimbisara berdana makanan kepada Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha, dan pada saat itu beliau juga menyerahkan wihara Vilumana kepada beliau. After offering food and Veluwana monastery to the Buddha and Sangha, King Bimbisara forget to share merit to his relatives. Jadi setelah berdana makanan kepada Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha, lalu menyerahkan wihara Vilumana, beliau lupa untuk melimpahkan jasa melakukan pelimpahan jasa kepada keluarga-keluarga beliau. Because of this reason, at night they shouted a lot voice in the King Bimbisara's palace. Jadi karena itu pada malam hari keluarga King Bimbisara yang lahir di alam peta berteriak-teriak ribut di istana King Bimbisara. On the next day, the King Bimbisara went to the Buddha and asked about this problem. Keesokan harinya King Bimbisara berkunjung kepada Sang Buddha dan menanyakan problem ini, kenapa keluarganya di alam peta mungkin ribut-ribut di istana. At that time, Buddha suggests to the King Bimbisara to do new dana, new donation, and share merit. Pada saat itu Sang Buddha lalu memberitahu untuk King Bimbisara kembali untuk melakukan dana dan melakukan pelimpahan jasa. Then King Bimbisara did new donation and then share merit to
to his relatives. At that time, they escaped from the Veda world and they became devas. Jadi setelah itu King Bimbisara melakukan apa yang diberitahu oleh Sang Buddha. Setelah melakukan pelimpahan jasa, lalu keluarganya yang lahir di alam peta terlahir menjadi dewa. So the meaning is, as long as their unwholesome karma is not yet finished, they cannot escape from the Veda world, although they share merit. But when their unwholesome karma is finished, at that time only sharing merit is beneficial. Jadi kesimpulannya, selama karma buruk makhluk tersebut belum selesai, walaupun dikirimkan pelimpahan jasa, mereka belum bisa lepas dari alam penderitaan itu. Begitu karma buruk mereka selesai, lalu kita melakukan pelimpahan jasa, pada saat itu baru mereka bisa terlahir, terselamatkan ke alam lain. They cannot escape because they have no new karma. New wholesome karma. They do not yet receive new wholesome karma. When they share merit, at that time they call sadhu, sadhu. At that time wholesome karma arises. Because of this wholesome karma, they reborn in Deva world. This is a new wholesome karma. Jadi receiving others share merit. When they are sharing merit, they do not receive. They do not receive any wholesome karma, new wholesome karma. They must rejoice others sharing merit. Yes. Yes. New wholesome karma not yet received. Jadi saya Susila bertanya, bagus pertanyaannya, mungkin untuk kita perlu direnungkan. Andai kata pada saat itu keluarga King Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa, bagaimana? Nah, kalau belum menerima pelimpahan jasa, mereka belum menerima karma baru, sehingga tidak ada kesempatan untuk lahir. Jadi pelimpahan jasa itu penting juga, sehingga karena karma baru datang itu, lalu karma lamanya habis, mereka lahir di alam dewa. So rejoicing others sharing merit also accumulating one type of wholesome karma. This is important. If you see any others sharing merit, if you don't like, then you are not accumulating another new wholesome karma. If you rejoice others sharing merit happily, this is you are accumulating wholesome karma. Jadi kalau ada orang melakukan pelimpahan jasa, lalu kita tidak menerima, dalam arti tidak peduli, tidak bergembira, kita tidak membuat karma baik ya. Jadi pelimpahan jasa itu harus diterima seperti itu, ya, dengan rasa bahagia, baru sehingga muncul. There is one deity, one dewa deity. One day, Benariva Mahamoggallana visited to her, and they asked her karma. Her karma is only rejoicing others sharing merit. What is others sharing merit? Visakha offered Popa Rama monastery to the Buddha. At that time, she is helper to the Visakha. And then, when sharing merit, she rejoiced happily Visakha's wholesome karma. Because of this wholesome karma, when she passed away, she reborn as a deity in Deva world. Jadi beliau memberikan satu contoh pembantu Visakha lahir di alam dewa karena merasa bergembira melihat Visakha berbuat baik. Ketika
Wisaka menyerahkan wihara kepada Sang Buddha, beliau merasa bahagia sekali. Karena kebahagiaan itu dia membuat karma baik ketika meninggal dunia lahir di alam-alam dewa seperti itu. Silakan. Mau tanya apa, Bu? Ini pertanyaannya berhubungan dengan tadi ceramah penjelasan Sayadaw. Ibu mewakili kawan-kawan di belakang, kan beliau menyiapkan makanan untuk Sayadaw dan Biku Sangga. Nah, mencicipi itu apakah itu salah? Okay. I have translate. This is come from a group kitchen. They make the food for Sayadaw and the Biku Sangha. They want to give the best. So to make this the best, they have to taste. This is wrong or okay? No problem. no problem. No problem. This is just tasting. Chirana Bhikkhve Kammawarami. Their chirana is for good only, not for bad addition. Jadi jangan khawatir karena tergantung dengan cetana kehendak kita kan untuk kebaikan. Jadi tidak apa-apa. Maybe for better taste only, but if there is no salt, this is problem. Jadi untuk nyobanya untuk merasa supaya rasa enak. Tapi kalau umpama tidak dicoba nanti tidak terasa garam kan tidak enak, problem. Pada saat seseorang mencapai jana dan juga memiliki sila yang baik, tetapi tidak melaksanakan vipassana, apakah selalu terlahir di alam Brahma? Dan bagaimana cara mencegah terlahir di alam Brahma? Karena banyak orang yang takut melatih samatha, terlahir di alam Brahma yang sangat lama. The question, if somebody have a good moral future and learn samatha and attain jhana, usually because they don't learn vipassana, when they die, they born in Brahma. How has to be like that. Always they born in Brahma. And how to escape from that? Because a lot of people, they don't want, they scared to born in Brahma because too long. Don't worry. Jangan khawatir, jangan khawatir. Maybe if they can maintain jhana up to that moment, at that time only they can reborn in Brahma. But if they cannot maintain their jhana up to that moment, it is not sure to be reborn in Brahma. Jadi tergantung kalau orang itu mencapai jhana, ketika dia akan saat meninggal dunia, pada saat itu dia masih dalam keadaan jhana, pada saat itu dia lahir di alam Brahma. Tapi kalau walaupun dia sudah mencapai jhana, ketika dia meninggal dunia tidak masuk di keadaan jhana, belum tentu dia lahir di alam Brahma. But don't worry about Brahma world is very long. Jadi jangan khawatir bahwa di alam Brahma itu lama panjang sekali. There is no man, there is no woman, there is no wife, there is no husband. Is it good?
Jadi beliau mengatakan di alam Brahma itu tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada suami atau istri. Apakah itu tidak bagus? There is no children. Okay, good. Jadi tidak ada anak-anak. Bagaimana? Apa? Oke? But there is one meditator in my forest refuge retreat. When they are descending dependent origination, in one of her previous life is Burma. Jadi beliau menceritakan ada pengalaman salah seorang peserta meditasi di center beliau ketika memilah-milah sebab akibat pratika samuppada. Dalam kehidupannya dulu dia mengetahui dia dulu hidup di alam Brahma. Before Burma's life, she was a bhikkhu. As a bhikkhu, she practiced jhana. Because of this jhana, she was reborn in Brahmawa. Jadi sebelum dia lahir di alam Brahma, dia itu seorang bhikkhu. Jadi ketika menjadi bhikkhu, dia berlatih mencapai jhana sehingga ketika meninggal dunia lahir di alam Brahma. As a bhikkhu, he searched for deathless state, but he cannot find any teacher who can teach him to attain deathless state nibbana. Jadi waktu dia menjadi bhikkhu, dia tidak mempunyai guru, sudah mencapai jhana, tapi pada saat itu tidak mempunyai guru yang bisa mengajarkan tanpa kelahiran lagi atau nibbana ya. When he was reborn in Brahmawa, he also understood this Brahma life is not the path leading to the cessation of suffering. Ketika beliau lahir di alam Brahma, beliau juga mengerti bahwa alam Brahma ini bukanlah akhir dari penderitaan. He don't want to continue to stay in Brahmawa for a long time. Jadi dia tidak ingin terus hidup lama di alam Brahma. Why? The reason is while fulfilling parami as a bhikkhu, he had the intention for realization of nibbana only. Jadi not for enjoying Brahma happiness. Jadi mengapa hal itu bisa muncul keinginan tidak tinggal lama di alam Brahma? Karena waktu dia menjadi bhikkhu, dia ada keinginan niat untuk membebaskan diri, bukan untuk menikmati kehidupan di alam Brahma. Because of this reason, when he was reborn in Brahmawa, he has no happiness to enjoy Brahma happiness. Jadi karena niatnya untuk membebaskan diri, bukan menikmati alam Brahma, sehingga waktu dia lahir di alam Brahma, dia tidak bahagia menikmati kebahagiaan di alam Brahma. Because of this reason, he cannot stay in Brahmawa for a long time. Karena sebab itu dia tidak bisa tinggal di alam Brahma untuk jangka panjang. So because of this reason, don't worry. Jadi karena itu jangan khawatir. If you have enough desire for realization of Nibbana, that wholesome karma will produce to see the noble eightfold path for realization of Nibbana. Jadi kalau kita mempunyai niat yang kuat untuk pembebasan, karma baik, niat baik ini akan mengantar kita untuk menemukan jalan untuk mencapai kebebasan. Saya dong, Pak Merta, tolong terjemahin. Itu apa tentang doa meta bawana? Itu kalau kita mendoakan orang yang kita cintai, yang kita hormatin, semoga dia bahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki, dan seterusnya ya Pak Merta ya. Itu kalau kita doakan orang itu berasa atau tidak? Dan apa yang kita doakan kalau dia seperti lagi sakit, apa dia bisa sembuh?
orang yang kita doakan itu terasa atau tidak. Okay. Kita pancarkan metanya kan. Okay. The question, when we spread our loving kindness to somebody that we love, maybe they are sick or we hope they are happy, healthy, they can feel our metta or not. This is connected with their karma also. Maybe I want to explain with one example. At that time only, you will understand clearly. Jadi beliau mengatakan ini juga berhubungan dengan karma ya. Jadi beliau akan memberikan penjelasan, setelah itu mungkin akan lebih mengerti ya. In Dino Buddha, there is one prince called Raja Mala. Waktu zamannya Sang Buddha ada seorang pangeran yang namanya Raja Mala. That Raja Mala is schoolmate with Venerable Ananda, Venerable Anuruddha. Jadi Pangeran Raja Mala ini adalah murid dari Yang Mulia Anuruddha. Schoolmate, classmate. Oh, schoolmate ya. Jadi teman sekolah dari Yang Mulia Bante Anuruddha. He is no Buddhist. Waktu itu Raja Mala bukan Buddha. He pay respect to the Niganda, especially Mahavira. Jadi dia berguru atau menghormat kepada gurunya yang namanya Mahavira. One day Buddha visit to the Mala city, Mala town. Jadi at that day Mala princess to declare to welcome to the Buddha all citizens. Declare all citizens to welcome to the Buddha. Okay, welcome Buddha. Okay. Ya. Suatu hari Sang Buddha berkunjung ke kota Mala ini, lalu Ratu Mala ini mengumumkan kepada rakyatnya untuk menyambut Sang Buddha. He don't want to welcome to the Buddha because he is no Buddhist. Sedangkan ini Pangeran Raja Mala ini tidak mau menerima ya, menyambut Sang Buddha karena dia bukan orang Buddhis. Because of this reason, he condemned a lot to the Buddha and Sangha. Condemn. Ya, jadi oleh karena itu dia banyak mencela tentang Sang Buddha dan Bhikkhu Sangha. When Venerable Ananda went for alms round in the Mala town, he heard this criticism. Jadi ketika Bhikkhu Ananda. Ketika Bhikkhu Ananda sedang menerima dana makanan di kota tersebut, beliau mendengar kritikan ini. Then, when he came back to the monastery, he asked to the Buddha to send metta to the Raja Mala. Jadi ketika beliau Bante Ananda kembali ke wihara, beliau menyampaikan kepada Sang Buddha dan mohon untuk mengirim cinta kasih kepada Pangeran Raja Mala ini. At that day, Buddha spread his metta to all beings. Then he entered into metta jhana. Imagine from metta jhana, he sent metta to the Raja Mala only. Jadi lalu Sang Buddha pada saat itu mengembangkan metta jananya kepada semua makhluk. Setelah itu keluar dari metta jananya, diarahkan pikiran beliau, cinta kasihnya hanya kepada Pangeran Raja Mala ini. His metta jhana, taking all beings as meditation object, is very powerful. From powerful
emerging from powerful Metta jhana, he directly sent Metta to the Rajamala only. At that time also he entered into Metta jhana again. Jadi beliau mula-mula mencapai jananya dengan menggunakan objek dasar yang sangat kuat. Begitu keluar dari meta untuk semua makhluk, begitu banyak makhluk. Begitu beliau keluar dari meta jananya, lalu kirimkan cinta kasihnya hanya ke satu orang, ke Pangeran Rajamala ini. Dan setelah itu kembali masuk ke meta jana. Because of the power of this Metta jhana, Rajamala's mind changed. He quickly came to the monastery in search for Buddha, like a cow who searched for her son. Because of the power of this Metta jhana, Rajamala's mind changed. He visited to the monastery very quickly, and then he searched for Buddha, like a cow who searched for her son. Like A mother cow, mother, like cow. what cow? Cow. No. Seperti sapi. Ya, lembu. Jadi teruskan, karena kekuatan dari kekuatan meta jana cinta kasih dari Sang Buddha yang dikirimkan kepada Pangeran Rajamala, pada saat itu merubah pikiran Pangeran Rajamala ini. Beliau datang ke wihara dengan penuh hormat, seperti seorang anak lembu mencari ibunya. Because of this reason, he listened to from the Buddha, and then he became Buddhist. Nah, karena itu lalu dia mendengarkan dharma dari Sang Buddha, lalu dia menjadi Buddhis. But there's another problem. Tapi ada problemnya. Dewa Dada. Nah, cerita Dewa Data nih. Dewa Dada, one day he went to see Buddha. Suatu hari Dewa Data pergi berkunjung ke Sang Buddha. This is his last day. Itu adalah hari terakhir dari dia. But Buddha says it is impossible to see me with this Adabhava. Adabhava means with this personality. With this body. With this body. It is impossible to see me with this body in this very life. Oke, suatu hari di hari terakhir dari Dewa Data ingin berkunjung ke Sang Buddha. Dari Sang Buddha mengatakan dalam kehidupan ini dengan badan ini tidak mungkin untuk berkunjung ke beliau. Buddha has metta to Rahula. In the same way, he has also same metta to the Devadatta. Sang Buddha mempunyai cinta kasih kepada cinta kasih yang sangat kuat kepada anaknya Rahula. Sama juga cinta kasih itu kepada Devadatta. But Buddha's metta cannot save Devadatta. Tapi kekuatan metanya Sang Buddha tidak dapat menyelamatkan Devadatta. He was swallowed by earth and go to hell because of his unwholesome karma. Jadi dia dimakan oleh bumi ini dan lahir di alam neraka karena perbuatan buruknya dia. We cannot say Buddha has no metta in this case. Jadi dalam kondisi ini kita tidak bisa mengatakan bahwa Sang Buddha tidak mempunyai cinta kasih ya. So it depends on karma also. Jadi tergantung dengan karma ya juga, tergantung dengan karma. Ya, terus yang tadi saya tahu juga katakan, kalau kita mendoakan orang, kita harus memperhatikan wajahnya, mukanya, supaya nanti dalam kita pancarkan meta kita, orang itu kan terpampang di wajah kita, dia tersenyum. Tapi kalau bagaimana dengan doa yang sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Bagaimana kita memperhatikan wajahnya?
Question, when we spread loving kindness to somebody, Sayadaw told us, we have to see their face smiling. So how we have to do when we do to all beings? We cannot do it all. Maybe at the time you have the light of wisdom. Under the light of wisdom, you can see all beings. Maybe they may smile or not smile, no problem. At that time you can send metta only. Jadi tergantung, kalau nanti suatu hari sudah belajar meditasi, kita mempunyai light of wisdom, kita bisa melihat mereka, mereka tersenyum atau tidak tersenyum tidak jadi persoalan, kita tetap bisa ngirim cinta kasih. Ya, terus satu lagi ya, soal pelimpahan jasa. Kalau pelimpahan jasa kan itu khusus untuk orang-orang Buddha. Kalau kita yang limpahkan jasa kepada di luar agama Buddha, apa dia bisa juga menerimanya? A question about transfer of merit. Transfer of merit, this is like a Buddhist way. But what happen if we do it to another, our friend, that they are not Buddhist? Can they receive it? Maybe if they are karma also ready to escape, as well as they also can rejoice sharing merit, no problem, they can escape. Ya, bisa kalau pada saat itu memang karmanya memang sudah matang dan mereka bergembira menerima, mereka juga bisa terselamatkan gitu. Okay, rest. sharing merit. Whether they rejoice or not, no problem. Okay. Idam me punya aswakaya wahahodu idam me punya nibbana sa pacayo hodu idam me punya sabba sadana pajema tisabe Mesama punya bagang Labandu Sadu